अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, नवाज शरीफ एक्टिव हो गए हैं, हुकूमत भी मुतहर्रिक है और अब थोड़ी देर पहले खबर ये आ रही है कि बाकायदा जो दफ्तर खारजा है वो खत लिखने जा रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए। हुकूमत पाकिस्तान इनिशिएट कर रही है ये तमाम प्रोसेस। इसके बाद बात होगी कि अपोजिशन का इस वक्त रहबर कौन है। लग रहा ये है कि PMLN अब एक्टिवली नवाज शरीफ साहब उसको रन कर रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर तमाम राब्ते कर रहे हैं। तो क्या वो जो अपोजिशन थोड़ी हमें कटी कटी सी रूठी सी एक दूसरे से दिखाई दे रही थी, क्या इसमें लगता है कि कोई नई जान आएगी? आखिर में पोलियो के 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, इसके बारे में हम बार बार बात करते हैं और बार बार बात करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान से बिल्कुल पोलियो खत्म नहीं हो जाता। प्रोग्राम का आगाज करते हैं नवाज शरीफ साहब की। हमने एक तस्वीर देखी दिन पहले, वो चहलकदमी कर रहे थे अपने साहबजादे के साथ। उससे चंद माह पहले वो कॉफी पी रहे थे। ये तस्वीर जो है उनकी सामने आई हैं। ये तो खैर रूटीन की इसलिए एक्टिविटीज होती है बिकॉज जो पेशेंट होता है उन्हें कहा जाता है कि अब चलिए फिर ये थोड़ी सी मामूली एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिविटी कीजिए। लेकिन जो इससे ज्यादा बात जिसके ऊपर हुकूमत खास तौर पर जिसका माथा ठनका है वो है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर दी हैं। मैं जरा थोड़ी सी टाइमलाइन क्लियर करना चाहती हूं कि जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत यहां पे खराब होना शुरू हुई थी तो किस तरीके से उस वक्त एक हुकूमत के अपने जो ऑफिस होल्डर्स थे या पोजीशन होल्डर्स थे या जिसे कहते हैं कि वजारतें इनके पास थी, वो क्या कहा करते थे उनकी तबीयत के हवाले से। ये उस दौरान है जब नवाज शरीफ साहब लाहौर में पाकिस्तान में हुआ करते थे। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हमने बेस्ट मेडिकल दिया है नवाज शरीफ को, बेहतरीन डॉक्टर्स कराची से डॉक्टर लेके आए हैं। मैंने शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको खास तौर पे भेजा कि चेक करें उनकी सेहत पे। नवाज शरीफ एक बड़े हाई प्रोफाइल मरीज हैं। बीमारी पे उनके हमने कभी इनकारी नहीं की। उनकी बीमारी के बारे में इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि कोई हमने थोड़ी बीमार किया उनको। तो हमारी हमदर्दियां यकीनन शरीफ फैमिली के साथ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। इमरान खान साहब ने भी कल कह दिया है कि जो हाई कोर्ट फैसला करेगा उस पर पहरा देंगे। ये उस वक्त था जी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स के हवाले से रोजाना कोई खबर आती थी। उसके बाद जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए उसके बाद हुकूमती जो स्टेटमेंट्स थी उनमें हमने देखा कि बड़ा एक स्टार्क डिफरेंस था, एक बड़ा जिसे कहते हैं टोन की चेंज थी, मौक़िफ़ का चेंज था। नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने के बाद यही हुकूमती के जो लोग हैं ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। तस्वीरें बोलती हैं और बता रही हैं कि मियां साहब की सेहत को क्या क्या खतरात दरपेश है। मेडिकल रिपोर्ट और बज़ाहिर जो नजर आ रहा है उसमें जो एक बहुत बड़ी खलीज है, इस तरह से सीढ़ियां भाग के वो चढ़े हैं, लग रहा है कि उनकी तबीयत अब बेहतर है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से तबीयत में बेहतरी जो है वो नजर आई है। मेरे दिमाग से शक निकलता नहीं। हैंडसम यंग मैन लग रहे थे वो। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे और सेहतमंद करे। याद रहे कि जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं ये नवाज शरीफ के जाने के 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर दी गई हैं। खासतौर पे जब वो जहाज में जा रहे थे तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त ये बात कही थी। फास्ट फॉरवर्ड तकरीबन साल सवा साल गुजर चुका है। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से हुकूमत के पास क्या कहने को है, क्या मौक़िफ़ है? अब ये बात सिर्फ मौक़िफ़ से आगे बढ़ के कुछ कार्रवाई करने तक जा रही है। सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, क्या कह रही हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सुनिए। वफाकी हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि अब इसके ऊपर फर्दर हम कम्युनिकेशन करेंगे। ये केस नैब का है, नैब अब इसके ऊपर क्योंकि खुद आने के तो है नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें और इनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो सजा याफ्ता मुजरम के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी ताकि इनकी वापसी हो सके। आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आएँ और अपने केस का ट्रायल। देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो नवाज शरीफ ज़ाहिर है लंदन में फिर रहे हैं, कॉफियाँ पी रहे हैं और एक सियासत और हो रही है। आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है जनाब। तो ये पहले ये ख्याल था कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई मसलहत है, कोई चले डील कह लें। यूजुअली डील के लफ्ज़ के ऊपर लोगों को एतराज़ होता है, जिसके तहत शहबाज शरीफ एक्टिव थे,
नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो सियासत में एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक होम्योपैथिक सा किरदार अदा करेंगे और इस तरह ये सेटअप चलता रहेगा। क्या इसमें कुछ दरार आई है प्रोग्राम में? पहले से हम इस पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं। रऊफ क्लास्टर साहब स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। सलीम बुखारी साहब लाहौर से बराह रास्त हैं हमारे साथ, और सईद काजी साहब ने हमें इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किया है लाहौर से ही। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ क्लास्टर साहब आपसे आगाज करते हैं कि कोई इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग टूट गई है, खत्म हो गई है, जिसमें जैसे कहते हैं डैगर्स ड्रॉन फ्रॉम बोथ साइड्स, यही है ना पिछले 4-5 दिन में? आपने बड़ा अच्छी आपने सारी चीज़ें दिखाई हैं। मुझे सम टाइम ये फील होता है कि पाकिस्तान में जो भी रूलिंग एलीट आते हैं, सियासतदान, वो ये समझता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना 22 करोड़, ये घास खाते हैं और हम गंदम खाते हैं, और हम बड़े ज़हीन हैं और हैं भी सही, हम बड़े समझदार हैं और हम यहाँ पे क्रुक हैं। वो कहते हैं वी कैन गेट अवे विद द मर्डर विद द स्माइल। अब इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये है, इन्होंने जो लेटर लिखा है उसके यूके हुकूमत को, अब मैं होम सेक्रेटरी अगर बैठा हूँ वहाँ पे यूके, या आप बैठे हैं सपोजली, और आप मुझसे पूछें कि इसका हम क्या जवाब दें, तो मैं जवाब लिख के भेजूँ यहाँ पे होम ऑफिस को, इनको पाकिस्तान के, कि भाई साहब जब नवाज शरीफ साहब को आपने भेजा था लंदन, आपने कोई यूके की गारंटी ली थी हमसे कि हमने इसको वापस भेजना है? क्या यूके गवर्नमेंट इसमें शामिल थी कि हाँ आप एक अपना मुलजिम भेज रहे हैं, मुलजिम नहीं मुजरिम भेज रहे हैं, और ये इलाज कराने के लिए आ रहा है, तो लिहाजा आप इनको 2 महीने 3 महीने 8 हफ्ते के लिए रख लें। कोई तब एमएलए नहीं था ना ये जो नया जिन्होंने साइन किया? मैं और बात पूछ रहा हूँ, अच्छा, इन्होंने अपनी मर्जी से भेजे, वो फरार होकर तो नहीं कहना। नहीं, मर्जी से। एमएलए वहाँ पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट तो उस वक्त आते हैं ना जब कोई वारदात करके फरार हो जाए, और भी बहुत सारे इसाक डार साहब पे चले आए, वो आके एप्लीकेबल होते हैं, एमएलए होते हैं, चले उस पे होता है, वो अली उस इमरान पे होता है, इसाक डार साहब पे होता है, हसन हुसैन पे, वो जो है उनके साहबजादे हैं उन पे होता है। और नवाज शरीफ साहब को तो आपने हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट दे के अपना चीज़ें करके उन्होंने उनको यहाँ से उनका नाम कैबिनेट ने वहाँ से उससे हटा के, वो जो होता है कि यहाँ रखते ECL से हटा के आपने हुक्म दिया, और फिर शुक्र अदा किया, शुक्र अदा किया। और उस वक्त की अगर आप एक जो और क्लिप थे वो शायद आपकी टीम अगर दिखाए, उस वक्त तो इमरान खान साहब ने खुद कहा, ये जो डॉक्टर फैसल जिनको इन्होंने उठा के प्रमोट किया है, अभी बनाया है इन्होंने उसको मुशीर सेहत, जब वजीर ही है ना एक तरह के मुशीर वजीर वाली बात, वो आपने फुल बना दिया। उस वक्त तो आपने डॉक्टर फैसल को हमारे आगे कर दिया कि ये सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, इनके बगैर तो वो शौकत खाना में चलता नहीं है, ये सबसे पाकिस्तान के दुनिया के सबसे समझदार बंदे हैं। फिर आपने डॉक्टर वहाँ पे राशिद यास्मीन साहब को हमें पेश कर दिया, खुद डॉक्टर हैं। आपने डॉक्टरों का उस वक्त घेरा डलवा के, आपने खबरें करवा के, पूरी कैबिनेट भी शामिल हो गई। उस वक्त कैबिनेट जस्टिफाई कर रही थी कि बड़ा जरूरी था। बल्कि इमरान खान साहब का एक क्लिप है, मैं देख रहा था, उनके मेरे दिल में रहम आ गया। अब वो रहम दूर हो गया, रहम आ गया। वो भाई रहम नहीं आ गया, आपको जिन लोगों ने आपकी आर्म ट्विस्टिंग करनी थी, जिन्होंने आपसे फैसले करवाने थे, जिन्होंने ये काम करवाने थे, उन्होंने पहले वो करवाए हैं। उस वक्त आपको पता था कि हम इस तरह का फैसला कर रहे हैं, कल को हमारे गले पड़ सकते हैं, लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया, सियासी कीमत है जी। उस वक्त इन्होंने इसको जस्टिफाई किया, इसको डिफेंड किया। सर उसको विजुअल्स और थे, सर उसको सूरत हाल और थी, सूरत हाल कुछ और है, इसको जस्टिफाई अब नहीं कर सकते। वो जफर इकबाल साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे एक ही शेर आता है, अगर मैं सही पढ़ूं, हम सारी कायद साहब बैठे हैं वो ठीक कर देंगे। वो कहते झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। और भाई साहब अगर आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे, जब उस वक्त सच बोल रहे थे, डटे रहे। सर वो कह रहे हम सच बोल रहे थे, हमारे सामने जो डेटा था हमें इंप्रेशन ऐसे दिया गया ना, ओहो ये कहते हैं हम ये हमारे जहन में रखें, ये किसी को छोटे मोटे कोई उसकी लैब की बात नहीं हो रही, कोई छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं हो रही, किसी को घर की नहीं बात हो रही कि आप और मैं डर गए ओहो ये हो जाएगा। यू आर गवर्नमेंट, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, और हर बात पे कहना नहीं भूलते हम बड़े न्यूक्लियर हैं, हमारे पास एटम बम है, जैसे वो कहते हैं मेरे पास माँ है, हम हर बात पे कहते हैं हमारे पास बम है। तो जिस मुल्क के बम हो, जिनके पास न्यूक्लियर बटन है, वो ये कहते हैं पैनिक के शिकार हो गए थे और हमें लोगों ने बेवकूफ बनाया। और किन लोगों ने बेवकूफ बनाया? ये फिर राशिद आपको यास्मीन साहबा ने बनाया, आपकी डॉक्टर है। वो कहते हैं पंजाब के अंदर जो उनके बंदे लगे हुए हैं ना, उन्होंने बेवकूफ बनाया, वो ब्यूरोक्रेसी ऐसी छोड़ के गए हैं, वो इतने सिस्टम के अंदर बिल्कुल उनका इन्फिल्ट्रेशन है कि बस हम नहीं उससे लड़ सकते। ये वो एक्सक्यूजेज हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, ये समझते हैं कि हम ये लोग ये आके चने या ये खाते हैं, ये गंदम खाते हैं, हम घास चरते हैं, लिहाजा हमें इनकी बात, ये वो जालिम लोग हैं। ये कहते हैं उस वक्त हम जो कह रहे थे वो भी ठीक कह रहे थे, हम वो बाई करेंगे, वो बड़ा जरूरी था, हमें मिसलीड किया गया, डॉक्टर फैसल ने किया, डॉक्टर राशिद ने किया, जिसने भी किया। तो भाई टेस्ट आप वहां से करवा लेते, आपकी अपनी टीम बैठी हुई थी वहां पे, शौकत खाना से करवा लेते, अब शौकत खाना में चले जाते। अब एकदम आपको याद आ गया सारी चीज। एक इसमें चीज होती है कि जब आपके यहाँ डोमेस्टिक प्रॉब्लम बढ़ गए हैं ना, मुझे लगता है, अच्छा, देन यू नीड सर्टेन डाइवर्जन्स। आपको डाइवर्जन चाहिए सबको, कि ये चीजें अब आप और मैं यहाँ पे चीनी पे बहस नहीं कर रहे, 105-10 रुपए पहुंच गए, इन्हों ये गंदम मंगवा रहे हैं यहाँ पे, मिलियंस ऑफ डॉलर की गंदम आ रही, अभी सीजन गंदम का खत्म हो, मुल्क से खत्म हो गया, हम उस पर बात नहीं कर रहे।
ہم یہاں پہ مہنگائی جو آئی ہے نہیں اس سر کے اس بعد کی میں وجہ کریں۔ دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون گھمائے ہیں پھر وہ چہل قدمی بھی نظر آیا. اگر نواز شریف صاحب فون نہ کرتے ادھر ادھر سیاسی طور پہ ایکٹیو نہ ہوتے تو پھر یہ لوگ نہ متحرک یہ ہوتے ہیں ذہن میں نا. رکھیں جنہوں نے بھیجا ہے نا اور ان سے میں پھر کہتا ہوں ہم ٹویسٹنگ کروا کے بھیجا ہے تو انہی کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو کیونکہ وہ یہاں پارلیمنٹ میں بہت ساری کنسیشن نواز شریف صاحب جو ہیں پاور دیٹ بی کو دے چکے ہیں. انہوں نے یہاں مدت ملازمت کی توسیع میں 3 سال کے لیے ووٹ عمران خان صاحب نے ڈالا ہے تو نواز شریف صاحب کی پارٹی نے بھی ڈالا تمام ہے ان کے پیپلز قوانین پارٹی کو نے بھی ڈالا سپورٹ کر دیا تو ٹھیک ہے. اور لاسٹلی یہ ضرور arrangement، پوچھیں ان سے کہ مجھے یہ بتائیں یو کی حکومت کوئی اس میں گرنٹر تھی کہ آپ کے لیٹر پہ کہے کہ ہاں بندہ واپس بھیج دیں. مجھے ذرا یہ دیکھتے ہیں سمجھ جس نہیں آتی. کانفیڈنس سے وہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی سلیم بخاری صاحب. مجھے صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے تحت یہ بات کتنی دفعہ کہی جا رہی تھی کہ مریم صاحبہ بھی خاموش ہے نواز شریف صاحب بھی خاموش ہے. یہ جو ابھی 1 ہفتے کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اب ختم ہو گئی ہے اب ایک نیا سینیریو ہے اب کوئی نئے رول آف ٹرم ہے جو آگے کا سیاسی منظرنامہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا ماریا اپنے پروگرام میں اپنے موقع دیا مجھے. تھوڑا سا وقت دیجیے گا. گزارش یہ ہے کہ رؤف کلاسر صاحب کو یاد ہوگا میں اور وہ جب نیوز میں تھے تو ہم اس وقت جو CMLA ہوتا تھا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تو اس کو کہا کرتے تھے کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. پوری کی پوری عمران خان سے شروع ہو جائیں اور نیچے تک آ جائیں چاہے وہ بزدار صاحب ہیں چاہے وہ فواد چودھری ہیں چاہے جو نام لے لیں جتنے ان کے سپوکس پرسن کو 2-3 درجن کے قریب ہیں وہ آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں. جس طرح سے ان کا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے اسی طرح سے وہ سارے یو ٹرن لیتے جا رہے ہیں. اگر آپ کہیں میں آپ کو 200 مثالیں ابھی سنا سکتا ہوں یہاں پر بیٹھ کے. ہمیں تو یہ ثابت کیا تھا کہ نواز شریف صاحب واقعی ہی بیمار ہیں حکومت پنجاب نے اور پھر بالآخر پرائم منسٹر آف پاکستان نے جنہیں ان کے اوپر رحم آ گیا تھا ان کی بیماری کے اوپر. ہم تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ہمیں تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ اس کے لیے جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا جب انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم سے کیا کروا دیا کسی نے اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا جس طرح رؤف کلاسر صاحب نے اشارہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کے گیا اور اب ان کی ایک تصویر چہل قدمی کرتے کی برداشت نہیں ہوتی ان سے. یہ تو لیول ہے ہمارے سر تصویر کی بات نہیں ہے سر وہ جو رابطے کر رہے ہیں سیاسی رابطے کر رہے ہیں سر دیٹ از میں ذرا اپنی بات مکمل کر لوں ماریا پلیز مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے بہت زیادہ نہیں چاہیے. جی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو اپنے بیان سے پھر جانے کی میرا خیال ہے گنیز آف بکس آف ریکارڈ میں جانے والے ہیں یہ بہت جلدی انشاءاللہ. دوسری بات انہیں نہ اس وقت سمجھ آئی تھی کہ یہ بھجوا کون رہا ہے نہ انہیں یہ اب سمجھ آنی ہے کہ ان کو لائے گا کون. یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک پرائم منسٹر صاحب کہتے رہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا. اس بیچارے معصوم پرائم منسٹر کو یہ بھی نہیں پتا کہ NRO دیتا کون ہوتا ہے. یہ تو حال ہے ہماری پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کا. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کبھی کسی سویلین پرائم منسٹر نے کسی کو دیا ہے NRO. ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو کہ واپس آئیں گے وہ انہی کی مرضی سے جن کی مرضی سے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس میں میرے کوشچن ہے دیکھیں نا بخاری صاحب آپ نے زور لگا لیا آپ کے مرڈر کے چارجز سے الطاف حسین کے اوپر ڈکیتی کے تھے آرسن کے تھے ٹیررزم کے تھے آپ نہیں لا سکے. اسحاق ڈار صاحب آپ تمام تر کوششوں کے باوجود ٹھیک ہے سر یہ تو گورنمنٹ کی جو میں نے سٹیٹمنٹ دکھانی تھی دکھا دی اور اس پہ رائٹ فلی سو اس میں وہ رسپانسبلٹی کسی اور پر نہیں ڈال سکتے. یا تو یہ انکمپیٹنس کی بات ہے یا پھر یہ اس وقت کسی مصلحت کے تحت کیا گیا. ان دونوں کے علاوہ تیسری آپشن تو نہیں ہے نا. اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو مینوپولیٹ بھی کیا گیا تو پھر انکمپیٹنس کے سوال اٹھتے ہیں نا. پرابلم میرا یہ ہے کہ دیکھیں جو گارنٹیز دے کے باہر جا رہے ہیں پوری پارٹی نون لیگ کی ساکھ داؤ پہ لگا دی. پیچھے شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہوگا نواز شریف صاحب کا ہوگا اپوزیشن کرنی ہے نہیں کرنی ہے. ذرا سر اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا تھا نون لیگ کی طرف سے بھی جو پولیٹیکل پریشر ڈالا گیا نا کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں تو سر اس پہ بھی ذرا کچھ لب کشائی کیجئے نا کہ اس کی بھی جو سیاسی قیمت نون لیگ کو ادا کرنی پڑی. میں بالکل لب کشائی کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب NRO ایکسپٹ کیا تھا تو پھر ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس سسٹم میں آنے کا واحد یہ ایک راستہ تھا. ٹھیک ہے آپ ریکال کر کے دیکھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی گئے تھے اسی طرح سے باہر. اگر آپ کو یاد ہوگا جب آ کے وہ لبنان کے جو حریری صاحب کے بیٹے تھے وہ لے گئے تھے ان کو اور مکرم صاحب بھی آئے تھے وہاں سے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا. تو ان کے لیے جانا وانا تو اس طرح کا آنا جانا لگا رہے گا. اس کو تو چھوڑ دیجئے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کی قیمت بھی وہ چکائیں گے اور سزا بھی اس کی وہ بھگتیں گے. وہ ایک الگ بات ہے. اچھا ہم بات کر رہے ہیں اس حکومت کی انکمپیٹنس کی جس کو نہ یہ پتا چلتا ہے کہ کون بھجوا رہا ہے نہ یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کیوں بھیج رہے ہیں نہ یہ پتا ہے انہیں کہ اس کیسے پہ تجھے دو رائے نہیں ہے. اب آپ فرمائیے کہ سب سے بڑا بیان ہم نے سنا
کہ نیب حکومت نے فارن آفس سے کہا ہے کہ آپ خط لکھیے برطانیہ کی حکومت کو. اس کا جواب تو روز کلاسا صاحب نے دے دیا کہ سوائے اس کے کہ ان کی عقل کا ماتم کرے کہ بھائی وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری گارنٹی لے کے بھیجا تھا جو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھیجیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر حکومت کی انکمپٹنس کے علاوہ اور کوئی سر ایک اور طریقہ کار بھی. کل بابر اوان صاحب کل میرے شو پہ تھے, انہوں نے کہا شہباز شریف نے ایک گارنٹی دی ہوئی ہے اگر یہ نہیں واپس آتے تو 62(1) غالباً اس کا انہوں نے شک کا ذکر کیا تھا کہ بھئی اس کا اطلاق ہوتا ہے. میں سعید قائی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, بیکاز اگر اس طرح ہی باتیں پھر طے ہونی تو پھر وہ جو ووٹ کو عزت دو یا یہ کہ بھئی جو ہم ایک جی ٹی روڈ کے تھرو نیریٹو بنا رہے تھے کہ اب یہ آخری فیصلہ کن گھڑی ہے کہ اب آپ طے کر لیں آپ ادھر کھڑے ہیں یا اس طرف کھڑے ہیں لکیر کے, تو بس پھر ملک میں تو ریاست میں یہی ہوتا ہے نا آگے. پھر یہ چھوٹے موٹے جو سلوگن ہوتے ہیں, نعرے ہوتے ہیں, یہ اس وقت اس ٹائم اینڈ سپیس میں لوگوں کے لیے پیش کیے جاتے ہیں, پیچھے تو پھر یہی بات چیت ہے ساری. دیکھیں جو لوگ ووٹ کی بدنامی ہوتے ہیں وہ عزت کیا دینی ہے انہوں نے ووٹ کو, ہم جانتے ہیں ان کو. لیکن سوال ایک اور ہے, اس بات پہ آپ غور کریں, یہ خانوادہ جو میرے خیال میں بیمار پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے مگر وطن عزیز کی ایک بہت بڑی بیماری بن گیا ہے, ان کو دیکھیں پہلے دن سے جو ہے واک اوور مل رہا ہے, پہلے دن سے انہیں جو ہے مینڈیٹ کارو کر کے دیے جاتے ہیں. عدالتوں کے جو جج ہیں ان کے چوکھٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں, ارشد ملک ان کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. یہ سرکاری گاڑیوں میں 2 نمبر پیسہ ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں اور ہنس کے نکل جاتے ہیں. یہ حکومت تو ہوتی نہ اہل ہے پاکستان میں, کون سی نواز شریف صاحب کی اہل حکومت تھی, یہ باقی سارے اہل تھے. سوال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابو دی لا ہیں, انٹچیبل ہیں. اس ملک کے ذرائع پیداوار ان کی جھولی میں رکھ دیے. 4 سال سے اس کے بعد 4 سال سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہمارا جو قانون ہے وہ ہم پہ جو قانون لاگو ہوتا ہے ان پہ ہوتا ہے. کوئی کانوکٹ جس نے بھی بھیجا ہے, پرائم منسٹر صاحب بتائیں اس قوم کو کہ کیوں بھیجا ہے اور کیوں آپ کو رحم آ گیا تھا. اور یہ باقی جو لوگ جیلوں میں جو ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں, جو ہماری جیلوں میں جو حالت ہے کہ ہم بتائیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں جرائم کی گڑھ بنی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ بھائی ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ لاڈلے ہیں. یہ ان کو بلا کے کہا تھا جنرل حمید گل نے کہ آج سے ہم نے آپ کو حکمرانی دے دی ہے, اور یہ مجھے جنرل حمید صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کاروبار آپ اس کا کوئی ٹرسٹ بنا دیں. تو بڑے میاں صاحب نے کہا تھا کہ چڑو جی ساڑی تو باری ہونا ہی ہے. تو یہ باریاں والے ہیں. میں تو سوال یہ کرتا ہوں, میرے بچوں کے نصیب میں یہی حکمران رہ گئے ہیں, نہ قانون ہے نہ ان پر کوئی جو ہے صبح شام جھوٹ بولتے ہیں جی ہماری تو جائیداد کوئی نہیں ہے, اور پھر جائیدادیں نکل آتی ہیں اور پھر یہ سیاست کرتے ہیں اور وکٹری سائن بنا رہے ہوتے ہیں. یہ تو پھر ایگزسٹینشل پرابلم ہے نا. آپ 7 ارب روپیہ نکل آیا آپ سیاسی اگلے دن وہ دانشور بن کے ٹی وی پہ ہمیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. میں نے بریک پہ جانا ہے لیکن سر یہ تو نظام کی یہی تو پرابلم ہے نا. آپ اگر جمہوری عمل کو جانے دیں گے آگے, اس کو بار بار انٹرپٹ نہیں کریں گے, اس کو آپ آرگینکلی آگے بڑھنے دیں گے, اس میں کوئی فائن ٹیوننگ یا ادھر ادھر کی کوئی جیسے کہتے ہیں نا پنکچر نہیں لگائیں گے, تو پھر یہ خود ہی اس نظام کے لیے لازم و ملزوم نہیں بنے گے نا. اگر آپ اس کو نیچرلی آرگینکلی آگے بڑھنے دیں. لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ خود لائن لگا کے میں کسی ایک فریق کی بات نہیں کر رہی. ہم کیوں نہیں سلیکٹڈ سر میں کہہ رہی ہوں, میں کسی ایک فریق کی بات نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں ان فریق کی کہ جو اعلیٰ کار بھی بنتے ہیں سیاسی طور پہ, اور اس کے بعد پھر وہ اس پورے نظام کی جسے کہتے ہیں نا پرابلم نہیں, پارٹ آف پرابلم ہے, پارٹ آف سولوشن نہیں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. ہم نے یہ بھی بات آگے جی کہ اب اگر نواز شریف صاحب تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں گے ڈیسیجن وائز, تو پھر جو ہے یہ جماعت کی کیا اپروچ اب تبدیل ہوگی نون لیگ کی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. لاسٹر صاحب اب کیا دیکھتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب نے جو 1-2 رابطے تو کیے ہیں یا مزید پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گے, کیونکہ مجھے سمجھنا یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی اگر کوئی وہ ختم ہے, اب یہ ایک نیا چیس بورڈ ہے, ایک نئی جیسے کہتے بساط ہے. میرا خیال ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو 40 سال ہو گئے ہیں یہ اقتدار کی پالیٹکس کرتے ہیں, بڑے سیانے ہیں. جب انہیں نہیں بولنا ہوا تو انہیں کوئی نہیں بلوا سکتا. جدہ میں تھے, سارے ہمارے دوست دیتے تھے, بعض ملتے ہوتے تھے کہ 2 لفظ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب مشرف مارے گا, میں نہیں بولتا. نہیں بولتے تھے, کوئی انٹرویو نہیں دیتے, اپنی طرف سے لکھا لیں. وہ چپ کر کے بیٹھے رہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی, کچھ رولا نہیں ڈالا. مریم نواز صاحبہ نے بالکل ووٹ کی عزت فلانی سب سے ختم ہوگی, چپ کر کے بیٹھے رہی. یکدم وہ باہر نکلی, نیب کو گئی ہیں. جس طرح نیب پہ انہوں نے بندے لے کے گئے ہیں, اور جس طرح انہوں نے اس پہ چڑھائی کی ہے, اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اس سے کلیئر میسج میرا خیال ہے جو لوگ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. سلیم بخاری صاحب کو تقریباً عمر ان کی اسی 10 کی سیاہی میں گزری, ان کو بہتر پتہ ہوگا. اور ہمیں بھی کوئی 20-22 سال ہو گئے رپورٹنگ کرتے, چیزیں چھوٹی موٹی دیکھتے اسلام آباد میں پاور کوریڈورز کی.
یہ بڑے کلیئر سگنل ہیں، اندھے کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو باہر بھجوایا، جنہوں نے بقول عمران خان صاحب کو قائل کیا، ان کو سمجھایا یا ان کے دل میں رحم ڈالا، اصل کوٹ وہ بڑا مزے کا، اگر وہ دکھائے نا، دکھائے جی، دکھائے ذرا پہلے، اچھا دوبارہ دکھا دیں اگر ہم دکھائیں، رحم والا دل میں رحم آیا تھا، جنہوں نے ان کے دل میں رحم ڈالا. ویسے وہ اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ مجھے ماجد خان پہ بھی رحم نہیں آیا، وہ میں ان کا سن رہا تھا جو انٹرویو سر کیا. جہانگیر ترین پہ بھی رحم نہیں آیا، حالانکہ کتنے پرانے وہ اچھا مزے کی بات، انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب ہے اس پہ نہیں، آج کل ترین صاحب پہ دوبارہ رحم آنا شروع ہو گیا، ان کی ضرورت پڑنے والے دوبارہ کوئی دنوں میں دوبارہ پروجیکٹس ان کو کچھ دینے ہیں، پولیٹیکل مشنز ان کو مل گئے. ان کو ماجد خان صاحب پہ وہ کہتے ہیں مجھے رحم نہیں آیا، مجھے اپنے کزن جو تھے انعام اللہ نیازی، حفیظ اللہ نیازی، مجھے ان پہ رحم نہیں آیا، ایک دور بھی انہوں نے نام کرا رحم نہیں آیا، لیکن نواز شریف صاحب پہ رحم آ گیا. جہانگیر ترین صاحب پہ بھی رحم نہیں آیا اس وقت جب ان کے ساتھ کاروائی ہو رہی تھی، تو وہ رحم ان کو نہیں آیا تھا، رحم ان کے دل میں کس نے ڈالا تھا، اب کون ڈال سکتے ہم سارے جانتے ہیں. مجھے بتائیں نا، یہ اس کی ایک ٹائم لائن ہے نا، مریم صاحبہ کو پہلے نیب میں طلب کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جا کے جو پورا تھیٹر ہے نا، سو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کس طرف سے ختم ہو رہی ہے. پہلے یہ اس کا میرا خیال ہے جب انہوں نے ووٹ ڈالا تھا نا، نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ابھی جو سارے قوانین ابھی 3 سال 6 ماہ میں پاس انہوں نے وہ ان کی مدت ملازمت میں ایکسٹینڈ کی گئی تھی، اس میں پیپلز پارٹی نے بھی ڈالا، انہوں نے بھی ڈالا، اس کے بعد بڑی حد تک چیزیں نیوٹرلائز ہوئی، ضمانتیں ہوئی ان کی، کیسز ان کے پیچھے گئے، پھر ان کے بعد ان میں آپ دیکھ لیں کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کا سامنے آنا، یکدم آ کے چارج شیٹ کرنا، آج بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کو میں دیکھ رہا تھا. سو اٹس انڈرسٹینڈیبل، وہ بڑے سیانے لوگ ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہاؤس آف شریف اس وقت جذبات کی رو میں نہیں بہتے، گارنٹیز میں کے بغیر کسی اس کے انہوں نے ان کو کلین چیٹ تو میں نہیں کہوں گا، ان کو کہیں سے سگنل آیا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو کوئی واپس نہیں لا، یہ اگر ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کا پولیٹیکل سکورنگ ہے، آپ لوگ ہیں، آپ ان کو ٹیک آن کرتے ہیں، چارج کرنا چاہتے ہیں کریں. سو ایک آپ کو کلیئر ایک یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پورا سال وہ اچھا ضمانت پہ ہیں، ذہن میں رکھیں مریم صاحبہ ضمانت پہ ہیں، اگر کوئی ان کا وہ کہتے ہیں نا طوطے کی جان ابھی انہوں نے عدالتوں کے اس میں انہوں نے دی ہوئی کہ وہاں سے نہیں ہو سکتا. اب نواز شریف صاحب رابطے کر رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو بھی پتا ہے کہ جناب کہ ہماری کسی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے لاسٹلی، اور ان کو کیا پتا ہے، ان کو اس بات کی خبر ہے، صدر حکومت بیٹھے ہیں کہ جناب کہ یہ چیزیں نیوٹرلائز ہوگی، ہماری مرضی کی نہیں ہو رہی. سو انہوں نے اب یہ رولا ڈالنا ہے تاکہ اپنی فیس سیونگ ہے، اپنے ورکر کو، اپنے لوگوں کو، انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے نا سر، ان کی پارٹی ہے، ان کے فالوورز ہیں، ان کا بھی چلے جیسا تیسا جو بھی ہے، ایک نظریاتی طور پہ تو وہ ایک وعدہ کر کے آئے تھے نا احتساب کا، وہ 2 سال کے بعد وہ کہاں کھڑا ہے، ان کو بھی جواب دہی کرنی ہے نا. بخاری صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی. سر اب نواز شریف صاحب کے ایکٹیو ہونے کے بعد آپ کی کیا ریڈنگ ہے، چونکہ آپ لاہور میں بھی بیٹھے ہیں اور تھوڑا سا آپ باخبر بھی ہیں، کہ کیا کوئی جماعت میں جیسے کہتے ہیں نا اب کوئی حرکت ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ پسے پش چلے جائیں گے، نواز شریف صاحب آگے رہیں گے، یہ ذرا بتائیے نا اس کے اثرات کیا ہیں اس وقت پی ایم ایل این کے اپنے اندر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کا تعلق ہے نواز گروپ کا، اس میں تو پارٹی بھی نواز شریف کی ہے، ووٹ بینک بھی نواز شریف کا ہے، اور اس میں جتنے مورے ہیں بشمول شہباز شریف کے وہ سارے بھی نواز شریف کے ہیں. اچھا، یہ کوششیں آج سے نہیں ہیں، نہ یہ دعوے آج سے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو شیخ رشید صاحب کے بیان آپ ریکال کر کے دیکھ لیجئے، فواد چودھری کے دیکھ لیجئے، خاندان میں یہ ہو گیا، مریم اور حمزہ میں یہ ہو گیا، شہباز شریف اور اس میں یہ ہو گیا. اچھا، پھر وہ دعوے بھی یاد رکھیے جب لوگوں نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا تو 25 MNA میری جیب میں ہیں، 80 شیخ رشید صاحب کی جیب میں تھی. وہ ساری ایک طویل عرصے تک کی بکواس جو ہے نا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پارٹی بھی ابھی تک انٹیکٹ ہے اور فیملی بھی ابھی تک انٹیکٹ ہے، ایٹ لیسٹ وٹ آئی کین سی سٹنگ ان لاہور. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایکٹیو ہونے کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ پارٹی کا آخری حرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ 2-3 چیزیں اور ہوئی ہیں ساتھ میں. اگر آپ کو یاد ہو جو پہلی جو اے پی سی تھی وہ مولانا فضل الرحمان نے کرائی، اس کا بیڑا غرق دونوں بڑی جماعتوں نے مل کے کیا. دوسری اے پی سی جو ہے وہ بلاول بھٹو نے کرائی، اس کا بیڑا غرق اکیلی نواز لیگ نے کیا. صحیح. اور اب تیسری جو ہونے جا رہی تھی اس کا بیڑا غرق پھر نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ کر رہی ہے، بلکہ آلموسٹ ہو چکا ہے. یہ جو کال آئی تھی وہاں سے لندن سے مولانا فضل الرحمان کو بھی اور بلاول صاحب کو بھی نواز شریف کی، دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ. That tells us now who will now call the shots. ایک اور بات اسی بات میں بتا رہا ہوں کہ ان کی واپسی
उनकी वापसी होगी, वो वापस आएंगे बड़े तमतराक के साथ, आप देख लीजिए। देखिए बुखारी साहब, अभी आप मुझे कह रहे थे, जो आप कह रहे थे कि ये जो सारी बातें, नैरेटिव, ये सब कुछ जो है नवाज शरीफ साहब ही कंट्रोल करते, तो इसी में जरा दो ज़िमनी सवाल बनते हैं ना। एक तो ये कि अगर वो कंट्रोल करते हैं तो फिर उन्हें मंजर आम पे खुद आने की जरूरत क्या पेश आई? दूसरा ये फिर ये कि जब शहबाज शरीफ साहब अपनी CV पेश कर रहे थे मुख्तलिफ जलसों के अंदर, मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर, क्या वो भी नवाज शरीफ साहब की इमा पे, उनकी मंशा, उनकी मर्जी से ही हो रहे थे? तीसरी बात है कि अगर ये तीनों APCs नाकाम बनाई हैं PMLN ने, तो क्या वो भी नवाज शरीफ साहब की मंशा से ही हो रहा था? ये तीन तरह क्लियर कर दें। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जहां तक मेरे नॉलेज का ताल्लुक है, मेरी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, मेरे जाती तजर्बे का ताल्लुक है, ये सब कुछ जो कुछ आज तक हुआ है, जिस तरह से हुआ है, ये नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के बगैर ना मुमकिन था, ना हो सकता था। वरना भाई साहब को ना जमानत देने की जरूरत थी, ना साथ जाने की जरूरत थी। भाई साहब यहाँ बैठ के अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। मैं आपको बार बार इसरार करके ये बात कह रहा हूँ। एक बात ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ों के साथ हमें लिंक जरूर करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारे पास तो अब 6 महीने हैं। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 6 महीने में ही हमें डिलीवर करके दिखाना है, इससे ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये लाइट एक्टिविटीज, नए सिरे से APC के लिए एक्टिविटीज, नवाज शरीफ का बयान, उसके टेलीफोन, अच्छा, ये सारा कुछ मैं समझता हूं कि वो द पावर दैट बी, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान कह रहा हूँ कि उन्हीं की मर्जी से होगा, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, उन्हीं की मर्जी से होता रहा अच्छा, है। इसी से 70 ईयर्स में पिछले में हमारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुई है, शेयरिंग ऑफ पावर हुई है। ये अमल कोई सबोटेज कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हर एक रिजीम में, हर एक दौर में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा सेकंड हॉर्स तैयार रखती है। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं नाम ले नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। और उसकी मिसाल मौजूद है। मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ बहस को। सईद काजी साहब आपकी तरफ आऊंगी, बिकॉज ये जो 3 APCs का हाल हुआ, ये हमने देखा। अगर नवाज शरीफ साहब खुद इस वक्त अब राब्ते करेंगे, पहले तो मुझे बताइए कि ऑपोजिशन उन पे एतमाद करेगी? एतमाद करना चाहिए है? B, तीसरा ये क्या उन्हें नहीं मालूम कि जब तक जो कुछ हो रहा है नून लीग में, ये नवाज शरीफ साहब की मंशा से ही हो रहा है, तो अब ऐसा क्या मुख्तलिफ हो जाएगा? ये 3 इसके एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी खुशनसीबी ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है कि वो जितना बुरा मर्जी परफॉर्म कर लें, जितने ये डिस्क्रेडिटेड हैं, इतना ये सारा एडवांटेज उनको जा रहा है। कंपनियां हैं, देखिए ना, मुझे बताएं किधर गया जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, जिसने बताया, जो इससे पहले था बोरिस जॉनसन से, किधर चला गया वो? तो ये पार्टियां ऐसे होती हैं। 18,000 बंदा इकट्ठा किया हमारे सबसे बड़े लीडर ने। दो पंजाब की गवर्नमेंट भी इनके पास थी और सेंटर की गवर्नमेंट में थी। ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि जनाब 100 बंदा नहीं आया अस्पताल में। मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये सारी मैनेजमेंट की सियासत है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुझे पता है सरदार गुलाम अब्बास जिस पार्टी में जाएंगे वो जीत जाएंगे, उनके 40-50 हजार वोट उनके साथ जाता है। तो ये एक सरमायादारों का एक है, ये कोई पार्टियां नहीं है, इनके कोई नजरियात नहीं है। इन्होंने लोगों को बेआसरा करके मारा है, इन मिलजुल के सब ने। पीपल्स पार्टी वाहिद वर्किंग क्लास की पार्टी थी, वो भी नवाज शरीफ की विकेट पे चली गई और सरमाए की विकेट पे रगेद के मारा नवाज शरीफ ने उनको। तो ये पार्टियां बनेगी। और एक और भी मैं बात बताऊं, ये भी गलतफहमी निकाल लें, आपके हमसाये में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। क्या ऊधम मचा हुआ वान इस 2 नंबर डेमोक्रेसी के नाम पे? इस वक्त पूरी दुनिया में सरमायादाराना डेमोक्रेसी जो है, अमेरिका से लेकर बहुत सारे ममालिक में इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। फाशिज्म कोई पार्टियां नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला के आते हैं, इनके मैंडेट कार्व किए जाते हैं। ये कौन से लीडर हैं मुझे बताएं? जो बंदे 5 इससे ज्यादा बंदा इमरान खान 1.5 लाख ले आया था, पता नहीं अब वो भी ला सकता है, ये नहीं ला सकता। तो ये किस चीज के लीडर हैं? ये सरमाए और काले धन की बुनियाद पर सियासत होती है। जब मूवमेंट चलानी होती है, मैं बता दूं किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 5 वोटों पे एक मोटरसाइकिल बांटा जाता रहा, ये शेखुपुरे की बात कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, हमें लोगों को चकमा नहीं देना चाहिए। हमें डेमोक्रेसी का इंतजार है। जब बंदे निकालने हो, ये जमातें निकाल भी लेती हैं। कब्जे करने वाले जो है, ये कोई डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है। ठीक है, जब लोगों को सड़कों पे निकालना हो, ये निकाल सकते हैं, कैपेबिलिटी भी है। इंटेंट की बात है, इंटेंट ना हो तो अलहदा बात है। बिकॉज ये जब लॉ मूवमेंट थी, सुबह लाहौर में एक बंदा नजर नहीं आता था और 2 घंटे के अंदर फिर जिस तरह लाहौर के जो मेन तमाम
रास्ते वो चौक थे, पता नहीं चलता था कि लोग कहाँ से आए हैं, तो अगर निकालने वो 20-30 बंदे हजार बंदे थे, इससे ज्यादा बंदा नहीं था सर, लेकिन इतना प्रेशर था, 86-10 अप्रैल को बेनजीर बंदा लाई थी सर, इतना प्रेशर था कि कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर केव इन करना पड़ा, जो भी बीच में जो भी इंटरमीडिएट नहीं करना पड़ा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने काम जी सर, एक प्रेशर कहा था कि बस करो। जी चले, बुखारी से ऐड करना चाहते, फिर मैं क्लासर साहब के पास स्टूडियो में बहस को वापस लेके आऊंगी। जी मुझे बस सिर्फ इतना इजाफा करने में बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ सईद काजी साहब से, जो उन्होंने कहा कि ये पार्टियों की कंपोजिशन क्या होती है। मैं बस सिर्फ उनके साथ एक चीज अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ, अल्लाह करे वो भी इससे इत्तेफाक कर ले कि जनाब इमरान खान साहब की पार्टी भी कोई आसमान से नहीं उतरी है, इसका भी वही हाल है। इसलिए कि वही सारे चोर और डाकू जिनको गला फाड़ फाड़ के इमरान साहब कहते थे, वो सारे उनके वजीर और मिनिस्टर है, और उनके गिर्द भी वही विशेष सर्कल है जो किसी भी लीडर के गिर्द होता था। तो देयर इज नो डिफरेंस, कौम बदकिस्मत की बदकिस्मत है। ठीक है, क्लास साहब वापस आऊंगी, बिकॉज नवाज शरीफ साहब की मैं समझना चाहती हूँ कि नून लीग से पहले बात करते थे ना, तो उनके अलहदा लोगों को अलग-अलग मौक़िफ़ थे, उन्हें समझ नहीं आती थी। अब 5 लोग 5 मुख्तलिफ बातें किया करते थे, कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी तो एटलीस्ट होगी नून लीग की तरफ से। एक चीज़ है कि वो इसलिए उनको समझ नहीं आती थी, जब भी ये लोग हाउस ऑफ शरीफ बहर जाते हैं ना, एक पॉलिसी स्ट्रेटजी होती है उनकी, क्योंकि हम बहर हैं भाई, नवाज शरीफ साहब बहर हैं, शहबाज शरीफ साहब बहर हैं, बाकी बहर हैं, तो पाकिस्तान में पीछे जो इनके स्टॉलवार्ट हैं या बड़े इनके पॉलिटिशियन, उनको लड़ा के रखेंगे ये। अच्छा, बिल्कुल जैसे नजर आता है। मैं भी आपको मैं नाम बताऊंगा, इनकी ग्रुपिंग बताऊंगा, और ये बड़े कामयाबी से खेलते हैं, ये बड़ा इनको इस फन में बड़े ताक हैं ये, माशाल्लाह बड़े महर हैं। जब जद्दा में थे तो उस वक्त पीछे जो लोग थे, 2 लोग इनके बड़े लोग थे, जो बड़ा कैंप था, वो कौन से थे? जवेद हाशमी साहब और साथ में थे चौधरी निसार अली खान साहब, दोनों बिग हैवी वेट्स। उन्होंने दोनों को लड़ा के रखा कि हमारे पीछे कोई बगावत करके पार्टी पे कब्जे ना कर जाए, इकट्ठे ना हो जाए। और और जब वापस आए, उन्होंने सबसे ज्यादा जो उन्होंने इंसल्ट्स की, डिग्रेड किया, जेल में तो जवेद हाशमी साहब बैठे थे ना, या पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी साहब बैठे थे, बाकी तो भाग भूग गए थे सारे डीले शिले करके, तो जेलें तो उन लोगों ने भुगती हैं, उन्होंने हाशमी साहब ने या गिलानी साहब ने। वापस आए तो उन्हें खतरा हो गया कि जवेद हाशमी का कद ना बड़ा हो जाए। उन्होंने आके वहां से ख्वाजा आसिफ साहब से उनको जलील करवाते थे, आबिद शेर अली साहब उनको कहते थे, दीगर लोग हैं सारे कहते थे, ताकि इनको डिग्रेड किया, जो इतना किया जो पार्टी छोड़ रहे हैं, और उन्होंने पार्टी छुड़वाई, और हाशमी साहब को भी दाद देनी चाहिए, दोबारा तरला मिन्नत करके वापस आ गए। सो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बहर बैठे हुए इनकी तारें वहां से घुमाएं, आपस में इनको लड़ा के रखें, ये ताकि पीछे पार्टी में कोई रिवोल्ट का या ग्रुपिंग का ना सोचे। अब क्या कर रहे हैं, आप जरा मजे की चीज देखें, अब यहाँ पे उसमें देख ख्वाजा आसिफ साहब की, शायद खकान अब्बासी साहब की बोलचाल नहीं है, अब जरा चेक कर लें उनका। जी, बड़ी लड़ाई हुई थी उस ग्रुप में, वो छोड़ गए व्हाट्सएप ग्रुप, ये तमाम खबरें। उस वक्त वो आके लड़ा रहे थे कि इनको जवेद हाशमी साहब को और चौधरी निसार अली खान साहब लड़ते रहे 7 साल, जब तक ये जद्दा में बैठे थे, और दोनों अपना मुकदमा उनकी अदालत में दरबार में पेश करते थे। वो कहते तुझे भी ठीक कह रहे हो चौधरी साहब थे, जनाब हाशमी साहब तुझसे भी ठीक कह रहे हो, ताकि दोनों लड़ते रहे। आजकल क्या चल रहा है, वो कहते नहीं ख्वाजा साहब तुझसे भी ठीक कह रहे हो, तो जनाब गलत तुझसे भी नहीं कह रहे शायद खकान अब्बासी साहब। रीजन क्या है कि कोई अपने कद से, अपने जूतों से, अपने बूट से बड़ा होने की कोशिश ना करे। सो ये कंफ्यूजन जो है, एक ग्रुप अच्छा जहाँ पे हमें तस्वीर दिया जाता है, एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, मिट्टी और स्वाग ग्रुप है उनका, सारे का सारा भाई साहब का ग्रुप है। जो बुखारी साहब कह रहे थे मतलब टॉप से बॉटम तक नवाज शरीफ साहब की बात चलती है, उनकी क्या जरूरत है शहबाज शरीफ साहब की। हाँ, ये करते क्या है दोनों, जो गुड का बैड का मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ये बड़ी समझदारी से स्क्रिप्ट बनाते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, नाश्ते में भाई मिलते हैं, वहाँ नोट्स एक्सचेंज होते हैं कि आज आपने ये पोजीशन लेनी है, मैंने ये लेनी है, और मैं हॉकिश पोजीशन लूंगा। नवाज शरीफ साहब होते हैं वो प्रो जमहूरियत बन जाते हैं कि मैं यहाँ पे, वो कहते ना, वो आके वोट को इज्जत दो, मैंने वोट को इज्जत देनी है, आपने जाकर फौजों से मुलाकातें करनी है बुरके पहन के। और वही शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल बड़ाई साहब को बताया था कि मेरी तो कैबिनेट फाइनलाइज हो गई। वो इंटरव्यू क्यों दिया, वो बहुत सारी पार्टी के लोगों को समझ नहीं आई, और वो जो मौलाना साहब के जलसे में जाके खिताब किया कि इतना हमें भी फैसिलिटेट करते हैं, वो भी लोगों को समझ नहीं आया। करें कि वो अपनी कैबिनेट क्लियर करा चुके हैं वहां से, वो जीएचक्यू से, बस उन्होंने भाई साहब नहीं बने। इमरान खान साहब को मतलब इनकी कैबिनेट भी फिर वहीं से क्लियर हुई, अगर उनकी क्लियर हो रही थी। अब आ जाते मौलाना साहब को, मौलाना साहब को सारा समझ है, वो इतने बच्चे नहीं है, उनको भी इन्होंने आगे से रखा हुआ है डराने के लिए कि जब दिल चाहे देखा, अगर आप लोगों ने हमसे टर्म्स ना की, हमें कंसेशन ना दी, आप हमारी जमानतें ना हो, तो मौलाना साहब सड़कों पे आ जाएंगे। सो मौलाना साहब को अपने किरदार का पता है कि मैंने यहाँ 20-25 हजार बंदा इकट्ठा करके लेना है, डराना डराना मैंने जरा। सो ये सारी गेम जो होती है, मौलाना साहब भी समझदार है, पीपल्स पार्टी को पूरा पता है। आपने कहा एपीसी क्यों नहीं हो रही, दोनों को पता है एक दूसरे को इस्तेमाल कर। सेनेट में क्या क्या कल जो वहाँ परवेज रशीद साहब वहाँ पे आंसू बहा रहे थे, सर ये तो पुराना तरीका है ना, रजा रब्बानी साहब भी वोट देने के बाद आंसू बहा रहे थे कि गलत हो रहा है, मतलब हो रहे थे ना, मैं मतलब मादरत था परवेज रशीद साहब इंतकाल कर रहे थे, तो उस मौके पे पुरानी बातें इस तरह जिस वक्त स्टैंड लेना था उस वक्त लिया नहीं।
उन्होंने हमारे 14 बोर्ड नहीं दिया हासिल पिसंजो, भाई आपने छुरी मारी उनको हासिल पिसंजो साथ, परसों आप वहाँ पे खड़े होके आंसू बहा रहे थे, वो जी बड़ी ज्यादती होगी, आपने खुद पॉलिटिकल ज्यादती। पोजीशनिंग होती है जी, ये बिल्कुल। अब बुखारी साहब ये मुझे बताइए ना, ये जो अभी 2 साल के बाद तो हबीब खान साहब का आपने इंटरव्यू देखा भी होगा, बज़ाहिर मुझे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले से कॉन्फिडेंट लगी और लगा कि ही इज मोर इन कंट्रोल। वो जो कहते हैं कि जी मुझे समझ नहीं आती थी या मैंने सीखना था, वो फेज गुजर गया। तो 2 साल के बाद आपको कैसे लगी उनकी बॉडी लैंग्वेज उस इंटरव्यू में? देखिए इंटरव्यू मैंने भी बड़े गौर से सुना है, अब उसके ऊपर तबसरा करने का फायदा शायद कोई नहीं है, इसलिए कि पुराना हो गया थोड़ा सा। खान साहब की जो मुझे उससे लगी, जी मैं आ रहा हूँ उस तरह। मुझे जो 2 चीजें लगी, एक तो ये कि उन्होंने अपना बड़े वसत दिली से, बड़े एतमाद से अपनी तमाम तर नाकामियों का एतराफ किया है कि हम ये नहीं कर सके, हम ये नहीं कर सके, हम ये नहीं कर सके। वजूहात उन्होंने जो बयान की वो भी हमारे सामने है। और दूसरी बात ये था कि वो उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि अब 2 साल जो है वो बिल्कुल असद उमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि जी हमारे कप्तान को 2 साल लगे क्रीज में सेटल होते हुए, अब बाकी के 3 साल में 2-3 ओवर वो खेल पाएंगे कि नहीं वो देखना है। जहां तक हुकूमत की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, उसको इमरान खान साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वादों और दावों को तो छोड़ दीजिए जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे। हम तो सिर्फ इसको गेज कर सकते हैं एज एनालिस्ट कि जो उन्होंने इनहेरिट किया था, क्या हम वहां भी खड़े हैं या नहीं, और अगर वहां से दूर चले गए हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर है। जो सबसे बड़ा नुकसान इस एरा में हुआ है वो है हमारा इंटरनेशनल अरीना में, जहां हम अगर अब भी हमने सही फैसले ना किए, अगर हम भी ये बड़क मार के कि हम चाइना के साथ अपना सब कुछ अटैच करने जा रहे हैं और फिर वापस हट गए, चाहे वो सऊदी प्रेशर हो चाहे वो अमेरिकन प्रेशर हो, तो हम पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन। चले बुखारी साहब, अब एक्चुअली इंटरनेशनल अरीना में वो मामलात भी नहीं है, बड़ी तेजी से सूरत हाल बदल रही है और कैंप्स भी रीअरेंज कर रहे हैं। ये एक बड़ा टर्मोइल वाला बड़ा एक इनस्टेबल सा वक्त है, खुद फिगर आउट भी करना होगा तमाम की प्लेयर्स को। क्लोजिंग नोट में लूंगी सईद कारी साहब आपसे, खान साहब जो हैं 2 साल बाद अब आपको लगता है कि पिच पे सेट हो गए? देखिए मारिया, अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमी को देखें तो सिर्फ इस क्वार्टर में बरतानिया -20% श्रिंक हुआ है और कोई दुनिया की बड़ी मैशियत इस वक्त नहीं है जो डबल डिजिट में सुकड़ नहीं रही। तो इसलिए मेरा ख्याल में दीज आर वेरी हार्ड टाइम। हुकूमतें हमारे यहाँ ऐसी होती हैं, कोई जो जितने नाअहल पहले थे इतने नाअहल ये हैं, जितने पहले जिस तरह कह रहे हैं करप्ट थे आज भी उतने ही करप्ट हैं। इन्होंने यही करना होता है, हर हुकूमत के जाने पे हम कानों को हाथ लगाते हैं और इन्होंने जो है बंदर बांट बना रखी है। अब देखते हैं इस मुल्क के लोगों को निजात मिलती है तो शायद लोगों को खुद जो है पांव से वोट डालना पड़ेगा, हाथ से वोट डाल के लोग थक गए। चले सर, इसी नुक्ते पे मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ब्रेक आएंगे। वक्त मुख्तसर है बुखारी साहब, वरना मैं जरूर आपकी राय इसमें शामिल कर लेती। पोलियो के जो 2 बूंद है पाकिस्तान की खातिर कितने इंपॉर्टेंट है, इस कैंपेन के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी से में हमारे साथ। वेलकम बैक। पोलियो के 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ जो जंग है उसको जीतना है। अभी हमारा शुमार दुनिया के उन सिर्फ 2 या 3 ममालिक में होता है जहां पे ये बीमारी रह गई है। हमें इस वायरस को पाकिस्तान से ख़त्म करना होगा। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे हर हाल में पिलाने होंगे। ये कोविड के दौरान ख़ास तौर पे ये चूँकि मुनक़ता रही कुछ हफ्ते, ये मुहिम इस दौरान मिस हो गया एक साइकिल। अब दोबारा से हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे बार बार आपकी घर पे आके जो है ये वैक्सीन आपके बच्चों को पिला रहे हैं। वो अपनी जान को खतरे में डाल के, अपने घर का सुख छोड़ के, खुद को वायरस को एक्सपोज करके आपके घर पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि SOPs का बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से एक तो फासला रख रही हैं, वो बच्चे को खुद गोद में नहीं उठाएंगी, जो वालदा है वो ही बच्चे को गोद में उठाएंगी, उसका जो बच्चे का मुंह है वो भी वालदा ही उसको खोलेंगी, हाथ नहीं लगाएंगी बच्चे को। इन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, जितने भी SOPs हैं उनको भरपूर तरीके से ये अपना रही हैं। हर रोज़ बुखार चेक होता है, हाथ सैनिटाइज होते हैं। इसके अलावा मास्क जब तक ये इस पूरी अपनी रूटीन पे रहती हैं वो पहन के रखती हैं। अब जब तमाम इतना तरद्दुद ये हुकूमत कर रही है, ये ख़वातीन कर रही हैं, तो आप थोड़ी सी तकलीफ कर लीजिए, अपने घर का दरवाज़ा खोल के। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे आपके घर में हैं
ان کو قطرے ضرور پلوا دیجیے. کووڈ کی ویکسین یہ دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابھی تک جو ہے اس تک پہنچ نہیں پائی ہے. پولیو جیسی بیماری جو دنیا سے تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اس کی ویکسین بھی موجود ہے, نہ جانے کیوں ہم لوگ اس کو نہیں پلاتے, اور ایک ایسی بیماری جس کی ویکسین ابھی ہے نہیں, اس سے ہمیں زیادہ خوف ہے جبکہ جو پولیو ہے پوری زندگی کے لیے انسان کو اپاہج اور معذور کر سکتا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.